हाय फ्रेंड्स। तो आज तो वर्षा प्रबल जोर हो मुझे आसिक प्लांट रू पहुँचली तो मुझे भाविली गोटे डेली ब्लॉग गोटे आज बनईबी। तो मुझे देखा केमती कौन देखो प्रबल जोर वर्षा हो। तो ये प्राय टाइम है आमर ये 6:35 आउ इंडिया रे बाजीगला 11टा। तो मुझे भाविली टे डेली ब्लॉग बनई पचर अच्छी मो गेस्ट हाउस अल्वारो लोपेज 24 आसिक मु प्लांट रू पहुँचली। देखो फ्रेंड वर्षा केमती देखा एकदम चारिआडे वर्षा होती। मुझे कैमेरा बुले देखी दूसरी समस्ते छता फता धरिकी बुलूँ। देखो राति के बढ़िया देखा वर्षा गले पा पड़ती लाइट रिफ्लेक्शन के बढ़िया देखा भ्यूटा। तो टेम्परेचर अराउंड अच्छी 5 डिग्री। तो टेम्परेचर 5 डिग्री अच्छी। तो ये जा फटाफट भोक भी है प्लांट को आसुणु। तो ये जाइए फटाफट फ्रेश होगी खाइबा रेडी करवा। यहाँ हूँ आमर गेस्ट हाउस एंट्रांस। देखु जा गेस्ट हाउस को ऊपर को जा 5th फ्लोर को। मु बस ठिया पड़ी लिफ्ट रे। तो 5th फ्लोर को आम ए जीवु। आ प्रबल जोर भोक लगे। तो आज किसी वर्षा पागे देखापी पड़ो कौन बनइबू प्लान करने पड़ो। तो चलतु आम पहुँची गले 5th फ्लोर रे। लाइटा ऑन करदबा एंड बसीजा रूम रे। बाहर प्रबल जोर शीत हो। तो रूम रे आम हीटर ऑन करके रखीचु। फ्रेंड्स मु आसी जाइए आम रूम को। आईटा हूँ मो रूम। यहाँ हूँ आमर ड्राइंग रूम। ये अच्छी टीवी। तो कपड़ा सुखे देचु हीटर लगी जाइए। आप देखिए देखे दूची टेम्परेचर रूम भीतर अच्छी 15 डिग्री। मैं 23 रे सेट कर रखी। देखो तो 15 डिग्री अच्छी रूम रे टेम्परेचर। तो ये फटाफट यहाँ आमर सोफा यहाँ आमर डाइनिंग टेबल एंड दिस इज आवर किचन। देखो किचन आमर ये ओवेन आमर ये अच्छी वाशिंग ये डिश वाशर देन वाशिंग मशीन देन हियर इज आवर फ्रिज। तो मुझे देखे दूची दूर फ्रिज देन ये डस्टबिन अच्छी ग्राइंडर फ्राइंडर सब रखाई। तो फ्रेंड्स मो रूम को पड़ेगा एंड दिस इज माय रूम। ये मोर सब जिनस अच्छी कबोर्ड रे। आईटा मोर ठाकुर अच्छा। तो मुझे पूजा करुच्ची। तो फटाफट आम बैग टाक बेड ऊपर रखीदबा। रखीदे फटाफट जीवा देखा कौन आज रोषे कर। आज तो प्लानिंग थिला माछ बनवार। तो देखा देखु यहाँ फ्रिज। तो डीप फ्रिजर रे माछ अच्छी। उपरटारे माछ अच्छी। आउ ये तलटारे चिकेन अच्छी। आईटारे अच्छी लंका। जेहेतु लंका ये मिलूनी आम पूरा 2 किलो लंका आनी रखी स्टोर कर रखी डीप फ्रिजर रे। देखो तो फटाफट देखा कौ माछटा तो गला थर पड़ा तो पूरा बरफ ठीक अच्छी गला थर पड़ा चिंगुड़ीटा माछटा माछ पूरा बरफ होगी अच्छी। आम गरम पानी पकईदेबू या ऊपर। तो यहाँ टिकेटा बरफटा छाड़ी गले रोषे कर। चलते फ्रेंड्स मुझे आम पियाज रसुण सब रखीचु।
ଆଉ ଏପଟେ ଭାତ ବସିଗଲା ଆଉ ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବସିଗଲା ଆମର। କିନ୍ତୁ ଭାତ ବସିଗଲା ତ ଆଉ ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବରଫ ହେଇକି ଅଛି, ତଥାପି ଆମ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇକି ରଖିଥିଲି ମୁଁ, ଟିକେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ମାଛ ରୋଷେଇ କରିବା, ଭାତ କରିଦେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ଭାତ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିଦେବା ଭାତଟା କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି। ଭୋକ ତ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମାଛଟାକୁ ବି ମୁଁ ସଫା କରି ରଖିଦେଇଛି, ତେଲ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ପକେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଏବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଭାତଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛର ବି ପାଣିଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତାର ଗନ୍ଧିଆ ପୁଚା ପାଣିଟା। ତ ତାପରେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିବି ଗୋଟେ ପଟେ, ତାପରେ ଆର ପଟେ ମସଲା କଷେଇ ଦେବି, ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମାଛ ତରକାରୀ ମସଲା କରିଦେଇଛି। ତ ତରକାରୀ ଫୁଟିଲାଣି, ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାଛ ଭଜା। ତ ଏବେ ମାଛ ଯାକୁ ପକେଇଦେବି ୱେଟ୍ କରିବି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ 7:30। ତ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପାର ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ମାଛ ପକେଇ ଦିଏ, ପକେଇ ଦେଇକି ୱେଟ୍ କରିବି ମାଛଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ଦିଏ ୟାକୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଭାତଟା ବି ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ମାଛ ଭାସିଛି, ଗୋଟେ ସବୁ ବାସନ ସଫା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ ଆଚାର, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ହଳଦୀରାମ ମିକ୍ସଚର ଏସବୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଟିଭି ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରିବା ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଛି, ଆସିଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଦେଖୁଛି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା ରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ମାଛ ତରକାରୀ, ଭାତ, ଓ ଆମ ତାଉ ବସିଛନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାଉ ଆଯାଓ ଖାନା ଖାତେ, ଆଯାଓ ଜଲ୍ଦି। ତ ଏବେ ଆମେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଖାଇବୁ। लो ताऊ आप लो। ଆମ ତାଉ ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ଖାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଖାଇବା ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ବି ଦେଖେଇବି। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁତ ଜୋରେ ମାରୁଛି। ତ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ୱାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ତ ୱାକିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ହେବନି। ତ ଏବେ ଯିବି ବସିକି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ପକେଇବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଟୁଡେସ୍ ବ୍ଲଗ୍।